Advertencia sobre los ataques de Hostia, este juego me va a dar un chungo en el cerebro. Voy a empezar a convulsionar, sacar espuma por la boca, no. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive delays? Uy, esta música de fondo no tendrá copy, ¿verdad? Espero que no, Espero desde hace tiempo. Hace unos añitos, ¿no? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnosculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnosculpt, we'll make your dreams come true. Oh, pues vale. ¿Qué cojones? Dibujo bonita. Oh, fuck. Bueno, pues he firmado algo. Perception is reality. Bueno, pues esta estaría. Me la llevo. Mía. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnosculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. ¿Salto mucho o salto poco? No puedo llevar objetos. ¡No! Mía. Casi. Vamos. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Pues vale. El juego me está molando, Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnosculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnosculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Puto slide está rápido. Y aquí se va a empezar a poner rarillo. Me recuerda al Stanley Parable, me parece que era. Ah. Me ha recordado al jueguito ese. Bastante, además. Uy, la barra de carga está rarilla. Uy, me voy a despertar 24 veces. Hostia, esto me gusta muchísimo. No. Qué guapo. Uy, esto también es un poco rarillo. ¡Qué guapo! Y esto está guapísimo. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce,
and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Me está gustando más de lo que pensaba, ¿eh? Pero, ¿qué está pasando? Ah, pero me colocan solo, vale. Al menos hacen el favor de colocarte en donde es. Ah, hostia. ¿Dónde coño va a estar la por...? ¡Uy! ¡Ah, que va con cinta! Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but Cago en Dios. please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Me encanta el pavo de las grabaciones que me dicen: ni puta idea dónde estás. Suerte. Sigue para adelante. ¿Cómo? ¿Cómo? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, Uy, please la don't puerta. interact with anything that strikes you as psychologically significant, ¿La trepa a as algún we lado? will no Ahora aquí longer está la puerta. have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. ¿Se queda volando? Ah, que se queda volando. Bueno. ¡No! Me van a quitar la luna. ¿Y por qué carga para arriba? Hijos de la gran puta. Venga, segunda vez que despertamos del sueño. ¿Qué hora es ahora? Las 4. Está muy guapo que todo sea con la mierda esta de las perspectivas. Está guapísimo. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. 3 Once y this 5. threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Let's go. Please Uy, subject yourself to explosive mental overload. que estoy empezando a convulsionar, dice, ¿no? Please note that a reluctance to Esa volunteer parte ha for the dolido risks bastante. associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Que me muero. Please exit this dream as soon as possible. El creador de este juego es un hijo de puta. Uy, ha desaparecido. ¿Qué cojones estoy jugando? ¿Tú aquí? Me despierto. ¡Ojo! La barreta de carga va normal. No, no va normal. La barreta de carga en un momento va a seguir para la derecha. Me juego lo que quieras. ¿Qué hora? Son las 5 ahora. Tercera vez que nos despertamos. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Sí, ¿no? Ahora me empiezan a contar una cosa divertida. Se apaga toda la... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Iba a decir, ahora se apagan todas las luces y empiezan... Tun, tun, turun, tun, tun, turun, turun.
Hostia, pero me he cagado, cuando he empezado a parpadear me he cagado encima, he dicho no. Esto es ketchup, ¿no? No me quiero... Lunes murder. Martes murder. Miércoles murder. Domingo beans. Qué putada que no sea domingo. Es decir, igual es... Loco, ¿me quieres dejar de cerrar las puertas? ¿Tú qué? ¿Tu casa cierra las puertas así, su normal? No me está gustando nada, ¿eh? Pero este juego no era de perspectivas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. Sí You que are voy borracho, ¿no? responsible for failing to make this Buenas. crucial distinction. Ikea. Ah, no. Idea. Enjoy avocados. Se viene otra vez. Si no, otra vez despertarme. ¿Por cuarta vez? Creo. ¿O por tercera? Uy. Uy. Ay, esa barra de carga me ha gustado un huevo. Uy. A las 6. ¡Ah! Attention. Dr. Pierce requires Uf. you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations pesado. of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. De verdad, no me pueden dar esto, ¿eh? Ya lo vi, no tiene sentido. Ayuda, por favor. Gente, creo que me va a tocar reiniciar, ¿eh? A ver, la puta manzana de mierda. Vamos a la primera. No he aprendido nada. ¡No he aprendido nada! Venga, facilito. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Pendejo, no dura nada. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. R has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Perfecto. Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnosculpt Welcome Experience, team of your care leader patient years 10 development. Conditions struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or look good. Me pone que el ascensor es un poquito una mierda, ¿no? El jueguito. El lore. El juego está guapo. El juego no me está disgustando para nada. ¡Uy! Hostia, qué guapo, ¿no? A 7. Uy, está del otro lado. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease,
the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Perfecto. Lo que quería hacer. Hello, Sería my volando de name is Dr. repente. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Perfecto. Hostia, otro más. Vale. Gatito. Meeting phone cardboard. November, bla 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 bla. 7 AM. 7 PM, perdón. Loading. The level is loading. Ahora es las 3, otra vez. Uy, ya no estoy en la habitación. En el hotel ese. Emergency exit protocol initiated. Vamos. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9. No, corre, corre. Error. Ah, vale. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Uy, sangre. Digo, ketchup. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. Wake up. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Goodbye. Cojones. Las 3 otra vez. Wake. Wakeado. No. No me jodas. Va a estar todo el puto rato. Me cago. Oh, what? ¿Qué es esto? No me estoy enterando de nada, estoy flipando muy gordo. Exol... ¿Ah? Vale, no me tepa en ningún lado. No entiendo, ¿qué es esto? Vale, a ver, está claro, le voy a dar y me va a tepear. Parece un reality. ¿Qué cojones está pasando? Me cago en mi puta madre. Se me ha quedado el ratón, ayuda. Me quedas sin... ¡Ah! Sin mesita. ¿What? Hostia, tú. Qué gómito. Ah, ojito. Porque parece un backroom. Oye. Libre como el... Oye. Uy, la libertad está un poco extraña, ¿no? Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre. Libre. Libertad. Uy, casita. Lo de los ascensores no he entendido nada. ¿He seguido las flechas? No. He ido en el sentido contrario que las flechas tampoco. Y luego he ido otra vez en sentido de las flechas y luego ya sí.
What? Please parrot Ah! without creating any refrains. Explosive dream overload may result. Please parrot on overload. He metido el portal dentro del propio portal. Y lo he metido yo y está vomitando el sitio. Dream explosion. Exclusion dream overcall frame. La ayuda brilla demasiado para mis ojos. ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Id al cielo! Uy, tremenda pinga, ¿no? Oye. Hermano, está muy bien hecho este puto juego de mierda. ¿Me caeré? Sí, me caigo. ¿Qué es esto? ¡Me cago en Dios! Me lo llevo. Bueno, no me lo llevo. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Borracho. ¿Qué es este juego? ¿Llueve? Ah, bueno. Así de repente se me van a parar las gotas y de repente se me van a morder un cuchillo y me van a apuñalar y me muero. ¿No? Ah, vale. ¿Por qué lo veo como rojo? Ah, mira, lo de las suites. Relaxiat. Erase me. Minerals. Female toads. ¿Cómo? Menos mal que no soy una persona que tiene vértigo con los juegos. Si no, ahora mismo estaría vomitando. Nota an exit. Sí, ¿no? Tenía pinta. No tiene ningún sentido este juego. Este juego no tiene ningún sentido. Este juego es una fumada de porros. Pero uno tras otro y sin ningún tipo de perdón. Uy. Te lo robo. Oiga. But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. No entiendo nada. No. Tuki. Los créditos ya directamente. Pum, a toma por culo. Y tiene unos. Y queda con unos huevos más grandes que nadie. ¡Ah, coño! Me esperaba algo. Me estaba esperando una puta pantalla de carga o algo. Me cago en Dios.
Hermano, ¿qué coño es esto? ¿Qué es esto, por favor? Ayuda. Voy a empezar a vomitar. Voy a empezar a tener una diarrea mental que flipas. Vamos a hacer una cosa. ¡Ajá! You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Ayuda, po. Vale. Tú eres un hijo de la gran puta, ¿no? ¡Ah! Vale, he entendido. Por si acaso voy a hacer así igualmente. Dios, no se ve nada. Water drop. Luego, y no para de petarme. ¿El Fornite o un amigo tuyo? Hostia, no. Que esto es un mareo que flipas. Pero es muy bonito. No tiene puto sentido. $7.29. Ah, uy. Y 59, no y 29. El Fornite me crasea. Luego, ¿en cuánto tiempo? ¿Te da tiempo a desinstalar o instalártelo de nuevo? Pantalla de carga normal. Ah. Hermano, cómeme la puta polla, ¿no? Qué pesado. Me estoy quedando sordo. Ayuda, ayuda. Mis oídos. Hermano, mis putos oídos, ¿qué cojones? Hello, my name is Se han Dr. motivado que Craig, flipas. and by now you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You Una see, hora. everyone who comes to the institute does so because they feel Pues en una hora no sé si te dará are tiempo. in control of something important to them.
Si no lo he dicho, intenta ver si te deja en algún momento. Y si no, pues nada. Si no, sería el desinstalador e instalador de vuelta. Of course, we find exactly the failure we were looking for. Me están reventando los putos tímpanos. Me lo tengo que bajar porque si no me muero. Esto ya es el final, ¿no? ¿Tiene pinta? Tres escarseos. Huele un poco chunguillo. Mira, Slide, léelo. Tu vida siempre será una lucha y tendrás problemas. Venga, espabila. Buah, pero la vida no quieres que seas un profesional del Fortnite, Qué chulo. Lo estoy flipando muy fuerte, Coño. Creo que nada de esto ha sido real. Just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. Wake up. Superliminal. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido todo esto? ¿Qué coño ha sido este juego? No he entendido nada. O sea, al principio sí, de tal, tenemos que escapar, no sé cuántos, de repente, uy, errores, uy, te folla la puta mente por todos lados. No veas tremendo porraco que se han metido entre pecho y espalda los cabrones al hacer este juego. No veas.